पकड़े और कन्वेंशन रखे, मैं आऊंगा, आप हिम्मत पकड़े। शुक्रिया जी बीएफटी भाई, ओवर टू यू सर। तो खालिद महमूद भाई, सब लोग खालिद महमूद भाई के लिए नीचे दिल बना के दिल बनाएं। बड़ा जबरदस्त माशाल्लाह, जज्बाती खून गरमाने वाली स्पीच माशाल्लाह। आबिद भाई आप अगर तालियां लगा सकते हैं तो ओवर टू यू। और फहीम भाई को दोबारा हम इनवाइट करते हैं अगर वो अवेलेबल है, क्योंकि बारी उनकी है। उसके बाद चौधरी मुदस्सिर भाई आपके पास आएंगे। जी फहीम भाई आप हमारे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने दिल बनाया है, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा शहजादा भाई। जी फहीम भाई ओवर टू यू। क्या खालिद भाई आप फहीम भाई को ही जगा दें अगर वो हमारे साथ हैं, या अगर वो कॉल पे चलें। चौधरी मुदस्सिर भाई आपकी बारी, आपके पास आते हैं, उसके बाद अबू हमदान के पास। ओवर टू यू चौधरी भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। बीएफटी भाई कोई सवाल रखे हैं कि खालिद भाई? सवाल ओसी भाई आपको बता देते हैं। ओसी भाई अगर आप जी चौधरी साहब, सवाल ये था हमारा सवाल ये था, इसी एक सवाल को हम लेके चले थे कि आया ये जो मौजूदा सिस्टम है, निज़ाम है, जो आपने देख लिया नंगा हो चुका है सबके सामने, आया इसी निज़ाम के साथ जो इंतखाबी हम मुहिम चला रहे हैं और इंतखाबात की तरफ हम जा रहे हैं और ये सारा कुछ हो रहा है, तो इसी निज़ाम के को रहने दें, या हम जो 95% अवाम को इन्होंने इस 1% जो अशराफिया इन्होंने हमें उसमें से देश निकाला दिया है, तो हम अपने एक नए निज़ाम और आज़ादी और एक नई जिसे कहते हैं कि रियासत की तरफ हमें जाना चाहिए। जी बिल्कुल आ गई समझ उसी भाई। अच्छा उसी भाई बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है, मैं नहीं अगे सुनिया। तो जनाब ਜਿਹੜਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਟਮੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਐਟਮੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਜਿੱਡਾ ਗੰਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਔਰ ਜਿੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਗੈਰਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਫੌਜ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਜਵੇ ਨੇ ਤੇ ਆਸਮ ਮਨੀਰ ਨੇ, ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ 2022 23 24 ਆ ਗਿਆ ਤੂੰ, ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਨੇ ਬਗੈਰਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਐਨੀ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। 26 ਕਰੋੜ ਆਵਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝੋ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੇ ਲਿੱਤਰ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਂਝ ਸਮਝੀਏ ਜਾਂ ਨਾ ਸਮਝੀਏ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਉਹਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਲਿੱਤਰ ਮਾਰੇ ਦੇ, ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਦਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਪੜਦਾਦਿਆਂ ਦੇ, ਪਿਓਾਂ ਦੇ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਣੀ ਲਾਦ ਤੇ ਛੱਡਾਂਦੇ, ਤੇ ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਆਦੀ ਨੇ, ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਾ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਵੇਖ ਲਓ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਕਰਨ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਅੱਛੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਨ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, 90% ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਵਾਮ, 26 ਕਰੋੜ ਆਵਾਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ 90% ਜਾਂ 80% ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਭਰ, ਖਾਲਿਦ ਭਾਈ ਨੇ ਸਹੀ ਆਖਿਆ, ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਜ ਜ਼ੇਰ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਘਰ ਰੋਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਐਡਾ ਗੰਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ। ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਤਬਾਹੀ ਫੌਜ ਨੇ ਸਾਡੀ, ਖਾਸ ਕਰ ਜਿੱਥੋਂ ਇਨਸਾਫ ਲੱਭਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕਿਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਸਾਫ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਕੁੱਤੇ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਫ ਹੈ, ਉਹ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਢਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਬਗੈਰਤ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਫ ਹੈ, ਫਜ਼ਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਬਗੈਰਤ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਫ ਹੈ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 25 ਗਨਮੈਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਫ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਵੋਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ 26-27 ਸਾਲ ਲਾ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ
ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਡੱਕਿਆ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਡੱਕਿਆ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਖਾਨ ਦੇ ਕੇਸ ਨੇ, ਮੇਰੀ 47 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਯਾਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨੇ ਕੇਸ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਸਾਰੇ ਬੋਗਸ ਕੇਸ, ਗੰਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫੌਜੀ ਨਾ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ, ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਥਰਾਈਜ਼ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੁਲਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਫੌਜ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ? ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 70% ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਆਪਣੀ ਸੇਫਟੀ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੇ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੋ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਕਾਟ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੰਨੇ ਆ ਪਏ। ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਬਗੈਰਤਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦ ਫੈਲਾਇਆ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਾਂਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਤਨੇ ਕੁੱਤੇ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚੋਂ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਮਿਲੀਅਨ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਾ ਕੇ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗਿੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 26 ਕਰੋੜ ਆਵਾਮ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੁਸ਼ਰਫ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਫੌਜ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣਾ? ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੰਦੇ ਨਾ? ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇਣ ਦਿੱਤੀ ਫੌਜ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਉਹ ਜ਼ੋਰਾਵਾਰ ਨੇ, ਤਾਕਤਵਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ। 6 ਲੱਖ ਫੌਜ, 26 ਕਰੋੜ ਆਵਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਤੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪਿਸਤੌਲ ਧਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖੀਏ ਇਹ ਕਰਾਣਾ ਹੀ। ਇਸ 6 ਲੱਖ ਆਵਾਮ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੰਦੂਕ ਤਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਔਰ ਫਜ਼ਲੂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਇਹ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੋਟ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ MNA MP ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਹਾੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਰੋਕ ਛੱਡਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਜੋ ਬਹਿਸ ਕਰਨੇ ਆ ਪਏ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ ਅਸੀਂ, ਸਾਡਾ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਨ ਦਾ ਗਿਰਬਾਨ ਫੜਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਵਜ਼ੀਰੇ ਖਾਰਜਾ ਦਾ ਗਿਰਬਾਨ ਫੜਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰੇ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਗੈਰਤ ਨਹੀਂ ਜਾਗੀ। ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ, ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰੇ ਖਾਰਜਾ ਦਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਆਵਾਮ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ? ਆਮ ਆਵਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਘੁੰਮਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ? ਖਾਲਦ ਭਾਈ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਕਰਨਾ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ ਖਾਨ ਨੂੰ ਔਰ ਵੋਟ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਾਲ ਸਹਿਣ 5 ਸਾਲ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੱਡ ਦੇਣ। ਜੋ ਕੁ ਕਰਨਾ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣ। ਇਹ ਹੀ ਕਰਨਾ ਨੇ, ਐਂਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ 8 ਤਰੀਕ ਹੀ ਕਰਨਾ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਮ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਲੱਭੇ, ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਵਾਮ। ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਰੋਕਣਾ ਪਵੇਗਾ ਔਰ ਫੌਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਉਹ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਫਲਾਣਾ ਖਾ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਗੈਰਤ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਨੇ 1 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਖਾਨ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਜਿਨੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆ ਲੁੱਟ ਕੇ
ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਗੈਰਤ ਬਾਹਰ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੰਦੀ ਆਵਾਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਤਜਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਪਹਿਲੇ ਬਗੈਰਤ ਕੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਉਸ ਬਗੈਰਤ ਕੋਲ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾਣ ਜਿਹਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਜ਼ਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਲਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਉਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਲੁੱਟ ਕੇ। ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟਿਆ, ਉਹਨੇ ਜੋ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸ਼ੌਕਤ ਖਾਨਮ ਨੂੰ ਦੇ ਛੜੀਓ। ਉਹ ਯਾਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਤੱਕਨੇ ਪਏ। ਕਦੋਂ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਜਾਗੇ ਦੀ? ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਾਗਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੇਰ ਅਫਜ਼ਲ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਉੱਠਿਆ ਸਮਝ ਲਓ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਹੁਕੂਮਤ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਣੀ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਉੱਠ ਖਲੋਤਾ ਇਹਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੇਰ ਅਫਜ਼ਲ ਮੁਜ਼ਰਵਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਹੁਕੂਮਤ ਜਿਹੜਾ ਖਾਨ ਬਣਾਏਗਾ, ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੇਂਜ करके रवांगे सी 90% बनते हैं जिहड़े। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया अबू हमदान भाई, आपका पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा, फहीम भाई से पहले पूछ लेते हैं। फहीम भाई, आप हमारे साथ हैं? मेरी आवाज आ रही है किसी को? जी भाई आ रही है आवाज आपकी। अबू हमदान भाई, आप आखिर में मेरे ख्याल से आपने इस पे अपना कमेंट नहीं दिया, तो आपके पास माइक आता है, फिर ओसी भाई इसको कंक्लूड करेंगे। जी अबू हमदान भाई। जी, सबसे पहले सबको सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मैं सोच रहा हूँ कुछ एडवर्टाइजमेंट की जाए, कुछ इश्तिहारात लगाए जाए हमारे पंजाब के वासियों के लिए। मेरे पंजाब के वासियों, क्या ख्याल है? डंडे सोटे भी खा रहे हो, टैक्स भी दे रहे हो, हैं? हम इश्तिहार लगाते हैं, सही भाई, पैसे दो, सही है, अपने घरां च रेड करवाओ, पैसे दो, अपनी बुजुर्ग मावां दे गिरबान फड़ाओ, पैसे दो, अपनी मावां भैणां धीआं दे कपड़े फड़वाओ, पैसे दो, अपनी मावां भैणां धीआं नाल ज्यादती कराओ, पैसे दो, लित्तर खाओ, पैसे दो, अपने बंदे गवा कराओ, पैसे दो, जुतियाँ खाओ, सरेआम जुतियाँ खाओ, पैसे दो, अपने बुजुर्गों नूं वडेरियां, मलक चौधरियां, जरनैल करनैल अफसरां दे सामने उन्हां दे घुटने च हथ जोड़ के बिठाओ, पैसे दो, अपने बच्चियां नूं हॉस्पिटल दी पार्किंग लॉट विच मरदे वेखो, पैसे दो, अपने बच्चियां नूं भुख नाल तड़प तड़प के मरदा वेखो, पैसे दो, ते इन्हां दे बच्चियां नूं पालो ते अपने बच्चियां नूं ज़बा करो, उन्हां नूं फांसी दो ते खुद भी नाल खुदकुशी करो। बस ये कहूँगा सर, ओवर टू यू। जबरदस्त यार। लाला जी आगे। लाला, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आबिद, सबको सलाम। तो लाला जी, लाला से जाने से पहले फहीम भाई को फिर एक बार रिक्वेस्ट डालते हैं। फहीम भाई, आप अगर हमारे साथ हैं, बारी आपकी है, तो ओवर टू यू फहीम भाई, माइक आपके पास है, बिस्मिल्लाह। अच्छा, इनायत लाला, सबसे पहले तो आपका वेलकम। आप हमें बताएं कि भाई आपका दिन कैसे गुजरा और कोई न्यूज़ आपके पास है। फिर दूसरा, हमारे ओसी भाई ने एक सवाल भी रखा है, इस पे भी आप थोड़ी सी रोशनी डालें, शायद आपके लिए इंटरेस्टिंग हो। मैं आइटरेट, अगर आप मुझे इजाजत बीएफटी भाई दें, मैं लाला को थोड़ा सा सवाल दोहरा देता हूँ, अगर आप इजाजत। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। जी, थैंक यू वेरी मच सर। अनायत ताला, वेलकम जनाब। आप आए, देर से आए, लेकिन दुरुस्त जगह पे आए, तो हम आपको यहाँ दुरुस्त फोरम पे आने के लिए मुबारकबाद पेश करते हैं। सबसे पहले बहुत मेहरबानी। जबरदस्त हो गया लाला। सवाल बड़ा सिंपल सा था लाला। अच्छा ओसी भाई अगर आप इजाजत देंगे ना, तो जी वो सर। वाला पैगाम भी मैं सुना दूंगा इन्हें साथ में, ठीक है? अगर आपकी इजाजत हुई तो
सॉरी सर सॉरी टोकरी के आपकी बैठक में हम बैठे हैं सर, आप बिल्कुल पहले पैगाम नहीं सुना नहीं दें, नहीं नहीं फिर नहीं पे ये पहले बात नहीं करनी है आपने, नहीं इस तरह नहीं, नहीं मैंने सर सॉरी ऐसी किया, कोई सॉरी बात नहीं सर, नहीं सर आप कैसे हो सकते हैं आबिद भाई, हम तो आपसे वैसे ही जिसे कहते हैं हमसे डर के बैठे होते हैं यहाँ पे, कि आज तो आपने गर्म पानी वाली केतली भी रखी हुई है ऊपर हमारे कि आपकी आपकी इस इंतखाबी मुहिम को अगर हमने अप्रूव ना किया तो हो सकता है गर्म गर्म पानी उड़ेलते हमारे ऊपर। अच्छा लाला, सवाल ये था कि आया पुराना सवाल है कि ये जो स्टेटस को है, ये 1% अशराफिया का जो निज़ाम है, जिसे आप रियासत कहते हैं, या ये जो कंजरी कोठे इन्होंने खोल रखे हैं, जिसे आप इलेक्शन कमीशन या ये सुप्रीम कोर्ट, ये वो, यानी कि इनको आप कहते हैं, तो इसी निज़ाम के साथ हिस्सेदार बनने के लिए जो इलेक्शन में हम अभी उतर रहे हैं, तो इंतखाबी सियासत जिसको आप कहते हैं, हमें ये रास्ता हमारे लिए ज़्यादा ठीक है, आपको नज़र आता है कि इसी से हम अपने मकासद हासिल करते हैं, या 95% अवाम को जिस तरीके से इन्होंने इस पूरे अमल से निकाल दिया है, यानी 95% अवाम को उनके हक के हुक्मरानी से तकरीबन महरूम कर दिया है इस 1% अशराफिया के जराइम पेशा सिस्टम ने, तो हमें सही मानों के अंदर जो आज़ादी है उसके लिए और इससे मुतबादल एक निज़ाम को खड़ा करने के लिए हमें अब जदोजहद करनी चाहिए। आप क्या समझते हैं, स्टेटस को की सियासत, इंतखाबी सियासत स्टेटस को की करनी चाहिए, या एक नया निज़ाम खड़ा करने के लिए अब हमें एक तहरीक या जदोजहद करनी चाहिए? ओवर टू यू लाला। जी ज़बरदस्त सवाल है ये, और ये तो हमारा पसंदीदा सवाल है कि ये जो स्टेटस को की हमारे ऊपर जो मतलब जो छड़ी हमारे सिर पे रखी गई है, और अभी से नहीं है, ये 76 साल से है, लेकिन इसमें जो स्टेटस को का एक बड़ा जो हमारे मुल्क में है वो है डायरेक्ट हम कहेंगे आर्मी से हमें ये तवक्कुआत नहीं थी या हमारी गलत फहमियाँ थी, तो इन्होंने इसको और भी मजबूत किया। वो मजबूत करने का मकसद ये होता है कि आपकी रसाई जो है ना वो आसान हो जाती है इन लोगों तक, यानी आर्मी के किसी चीफ की रसाई या DJSI की रसाई बहुत आसान हो जाती है इनको बरकरार रख कर। लेकिन अब डिपेंड करता है अवाम पर कि अवाम क्या इस गलीज़ स्टेटस को के साथ जाना चाहती है या इसके ख़िलाफ़ बगावत बुलंद करती है। दो चीज़ें हैं, ये अभी किसी इलेक्शन प्रोसेस से आपको नहीं मिलने वाला। देखिए इलेक्शन प्रोसेस में जब पहले ही आप मैदान में उतरते हैं और आपके जेब से 230 सीटें निकाली जाए, इस वक्त इन्होंने 230 सीटें आपके कम कर दी है, यानी जिसमें आप 200 ले सकते थे तो वो 200 तो आपसे चले गए। जो अवाम जिसकी 95% की बात आप करते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, उनसे तो ये ले लिए गए। अभी मज़ीद क्या हमें खामोश रहना होगा? तो जो थोड़ा सा भी शऊर रखते हैं वो उसका जवाब होगा कि नहीं। अच्छा तो फिर क्या करेंगे? फिर आपने इस पूरे निज़ाम को मतलब गिराना है, और यही बात आपके साथ इमरान खान की इब्तिदा से है कि मैं इस निज़ाम को ठीक करूँगा, यानी कि इस बोसीदा निज़ाम को गिरा कर जो इस मुल्क की मफाद में हो उस निज़ाम को लाना, और इसी की वजह से उसको ये सज़ा दी जा रही है कि आप होते कौन हैं जो इस निज़ाम को गिराने की कोशिश करेंगे, यानी आवाम के मफादात का ख़्याल रखेंगे, हमारी जो बदमाशी है उसको ख़त्म करने की आप बात करेंगे, तो आपके साथ ऐसा ही होगा। ये वेरी वेरी सिंपल, यानी इसमें तो अब तो सियासत की गुंजाइश नहीं है कि हम सियासी बात करें, ये सियासी बात नहीं है, ये हमारे ग्राउंड रियलिटीज़ हैं। जो लोग उस वक्त अंग्रेज़ों के वक्त में थे वही लोग आज भी मौजूद है हमारे ऊपर। वो एक सिलसिला बरकरार रखा गया, लेकिन जहाँ पर एक नक़ब लगाई गई कि एक इदारा है जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं, और हम उस पर भरोसा करते थे, यानी कम इल्मी की वजह से, हमारे इल्म इतने नहीं थे तो हम उन पर भरोसा करते थे, और असल बुराई की जड़ तो वो ख़ुद थे। तो अब उन्होंने इसको बरकरार रखना है, और ये इलेक्शन से जिस वक्त मैं देख रहा हूँ कि बड़े बड़े जो दूसरी तरफ के, यानी सारी दूसरी तरफ के सहाफ़ी है, अक्सरियत यानी 98% तो उनके हैं, तो वो कहते हैं कि देखिए PTI को इस इलेक्शन का बाइकाट करना चाहिए। कभी नहीं,
دیکھیے یہی بائیکاٹ تو ہوا تھا نا 85 کے الیکشن میں، نان پارٹیزن الیکشن تھا، اور وہی خمیازہ پھر پیپل پارٹی کو بھگتنا پڑا، بہت سے لوگوں کو۔ اور آج جو آپ کے اوپر مسلط ٹولہ ہے، جو اس وقت کے اسٹیٹس کو نے، یعنی اس وقت کے اشرافیہ نے آپ کے اوپر مسلط کیا تھا، وہ ابھی تک برقرار ہے۔ اب اس کو کتنے سال ہو گئے؟ یہ تقریباً 46 ایئر ہو گئے ہیں۔ تو اب بھی اگر ہم بائیکاٹ کی طرف جائیں گے، جیسے یہ بے غیرت لوگ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو بائیکاٹ کرنی چاہیے، تو ان کے لیے میرا یہی جو مثال کافی ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اور اس وقت کی گندگی آج تک ہمارے اوپر مسلط ہے، جس کا ہمارے پاس توڑ نہیں ہے۔ توڑ تو بہت بڑا ہے، توڑ ہے عوام کے ہاتھ میں۔ اگر عوام اس اسٹیٹس کو توڑنا چاہتے ہیں، گرانا چاہتے ہیں، یہ گھنٹوں کا کھیل ہے۔ میں یہی بات روز کرتا ہوں، اور کبھی کبھی مجھے فہیم بھائی کہتے ہیں کہ یار یہ باتیں تو میں نے کہا یہ باتیں ہے حقیقت۔ عوام کو آپ یہ بتائیں گے تو عوام نکلیں گے نا۔ عوام تو ابھی بھی اس میں کچھ نہیں کہہ سکتا اس وقت کہ نکلیں گے، لیکن نکلیں گے ضرور۔ یہ ایک امید ہے ہمارے پاس عوام کا، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی امید کا راستہ نہیں بچا۔ یعنی خاص کر آپ کے ساتھ الیکشن کمیشن نے کیا کیا، آپ کے ساتھ چیف جسٹس پاکستان نے یا اس کے ٹولے نے، اب تو پورا ٹولہ اس کا ہے نا۔ ایک سے ہمیں کچھ امید تھی، وہ مظہر علی جسٹس، وہ بھی ادھر جا کے ان کے ساتھ بیٹھ گیا، اور وہ جو خاتون آئی ہے پشاور ہائی کورٹ کی، تو اس نے اپنا جو بینچ بنایا ہے ہر مقدمے کے لیے، تو اس میں یہی 3 لوگ ہوں گے، اور تینوں کی 3 وہی فیصلے کریں گے جو پی ٹی آئی کے خلاف جائیں گے اور اسٹیٹس کو مضبوط کریں گے۔ اور مضبوط تو وہ ہو چکے ہیں اس وقت، یعنی اس بناوٹی سسٹم میں وہ روز بروز مضبوط ہو رہے ہیں۔ یعنی آج اکھاڑا میں جلسہ تھا مریم خانم کا، تو وہ جلسہ کیا تھا؟ ہر آدمی کو 3,500 ہزار کا گھی کا ڈبہ ملا، اور اس سے پہلے جو آپ کا RO ہے، یعنی ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر DC ادھر کا، اس نے 11 بجے سے اسکول بند کر دیے ایک جلسے کے لیے۔ اور لوگ پھر کتنے آئے؟ یعنی شرم تو ان کو آتی نہیں ہے، لوگوں کی موجودگی نہیں تھی، صرف وہ لوگ آئے جنہوں نے گھی کا ڈبہ لینا تھا 3,500 کا۔ تو وہ سب کچھ تو ہو گیا، لیکن کیا اس سے ملک کو دیمک نہیں چاٹ رہی؟ اور یہ نظام مزید ہماری اوپر اگر مسلط رہا تو کیا اس ملک کے جو جانی دشمن ہے، بیرونی جانی دشمن، وہ یعنی اس کو موقع غنیمت جان کر پاکستان کو توڑنے کی کوشش نہیں کریں گے؟ کیونکہ جب اتنا بڑا سپلٹ آ جائے اداروں میں اور عوام میں، تو اس ملک نے پھر کیا رہنا ہوتا ہے؟ یہ میں جو بار بار کہتا ہوں یہ بات، یہ بڑی، یعنی بعض لوگ مجھے کمنٹ کہ یار پاکستان تو رہے گا۔ بھائی اللہ تعالیٰ نے آپ سے کبھی بھی یہ وعدہ نہیں کیا تھا کہ پاکستان رہے گا، اور یہ میں نے کوئی اس کے لیے کوئی اشارہ دیا ہے یعنی الہامی کتب میں، ایسا تو ہوا نہیں ہے۔ تو ملک تو تب چلتے ہیں جب اس کے عوام اور ادارے ایک ساتھ چلتے ہیں، یہاں پر تو الٹا کیس ہے۔ تو اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ صرف اسٹیٹس کو اپنی یعنی طاقت برقرار رکھے گی، بلکہ وہ اس ملک کو توڑنے کے درپے ہیں۔ اور اس سے پہلے کہ یہ سب کچھ ہو، میں دیکھ رہا ہوں، تو خدا کے لیے عوام سے التجا ہے کہ وہ اس کے لیے اٹھ کھڑے ہوں اور ایک قسم کا بغاوت کریں، پرامن بغاوت کریں، کیونکہ وہ آپ کر بھی نہیں سکتے۔ ہم نے دیکھ لیا 9 مئی کو کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن سب کچھ ہوا۔ تو آپ نکل آئے گھروں سے، اور یہ خود بخود بھاگ جائیں گے۔ جتنے اسٹیٹس کو کی قوتیں ہیں، ان میں سے کوئی بھی نہیں رہے گا، آپ کو نظر بھی نہیں آئے گا۔ یہ ہے عوام کے ہاتھوں میں۔ اب عوام نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے ادھر امیدیں لگانی ہے، اور اس کے لیے طریقہ کار موجود ہے۔ آپ کے پاس سوشل میڈیا ہے، آپ کی اپنی رسائی 10 لوگوں تک ہوتی ہے کہ بھائی خدا کے لیے ہوش کے ناخن لو، ایک دن کی قربانی دو، اس گھر سے نکلو، آرام سے جا کے روڈ پہ بیٹھ جاؤ، تو یہ آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ یہ میرے پاس تو یہی ایک چیز ہے۔ باقی الیکشن میں نظام چینج کرنا اور الیکشن میں قوت حاصل کرنا، وہ چیزیں ابھی ایک سان خواب ہے، جس کی طرف ہم دیکھتے رہیں گے۔
और 8 फरवरी भी आ जाएगा, क्योंकि अब तो बैट का निशान भी ले लिया गया और पता नहीं किसी को चप्पली के और चप्पल का निशान दिया गया, किसी को जूते का निशान दिया गया। तो अब आपने वो फंडामेंटल राइट जो आवाम का था निशान, वो आपने छीन लिया। इसके बाद भी आप कहेंगे कि हम इलेक्शन में कूद कर पता नहीं क्या हासिल कर लेंगे। तो इन चीज़ों से यानी कि हासिल तो हो जाएगा, इलेक्शन तो जीत जाएगा पीटीआई, लेकिन कैसे जीतेगा उसको ज़रा देखिए कि वो एक कमज़ोर तरीन हुकूमत, और फिर उन्होंने किसको वज़ीर आज़म बनाना है वो भी आपकी कंपनी ने बनाना है। तो फिर इमरान खान किधर गया? ये सारे चीज़ें हैं कि आपने अपने लीड मुल्क से स्टेटस को ख़त्म करना है, तो आपका इमरान खान होगा मैदान में। अगर वो नहीं होगा तो फिर कौन सी स्टेटस को आप तोड़ेंगे? क्योंकि इसको चैलेंज तो एक ही शख्स ने किया है जो आज तक पाकिस्तान में किसी की मजाल नहीं हुई, सब कोई नेशनलिज्म का नारा लगाता लाला, है। हमें इसमें जो इलेक्शन है ये इसी की तरफ जाना, सवाल ये था, इस पे ज़रा फोकस आप करें। आपकी जो राय है बड़ी इम्पोर्टेंट है कि ये जो स्टेटस को है, हम इसी स्टेटस को के निज़ाम को अपने कंधों पे इस लाश को उठा के अब चलना है, या हमें अब एक नई रियासत, नए निज़ाम, नए दस्तूर और नए, मैं खोल देता हूँ ज़रा सवाल को, नए अदारों का हमें सोचना पड़ेगा। तो अगर अब अगर अलाउ यही करें तो यही मैं बात मैं आपको कर रहा जवाब देता हूँ हूँ। वैसी भाई कि हमने इस निज़ाम को तोड़ना है, इन इदारों को तोड़ना है, और हमने नहीं, आप कह रहे हैं ना पुरअमन बगावत, तो वो ऐसे ही है जैसे किसी को आप कहें बिरयानी बना नहीं दें, नहीं, वो बीच में तो मैं बोटी ना डालें। आखिरी ऑप्शन के तौर पर कह रहा हूँ ना कि चलो अगर आप लोग डरते हैं तो डर आपका दूर हो जाएगा। जब एक दिन आप बैठ जाएंगे तो आपका डर दूर हो जाएगा, फिर आपने इन पर हमलावर होना है। हमारा दिल तो तब जी जी फहीम भाई, जी फहीम भाई, अगर आप मुझे अलाउ करें, बड़ी देर से मैं सुन रहा हूँ, पहले कहा तो फिर बीच में इंटरप्ट हो गया, तो मैं ऐसा सोचता हूँ मेरे दोस्त बड़ी जल्दी ऑफेंड हो जाते हैं। तो पहली बात, लाला म्यूट कर ले 1 मिनट के लिए। जी थैंक यू। अच्छा, क्योंकि बीच में फिर रिबटल होता है। सर बात यह है ओसी भाई, आपने सुबह से ये सवाल किया, मेरी तरफ आया नहीं, क्योंकि आते ही फिर किसी और मलिक साहब को चला गया, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, जब मेरी बारी आएगी तब भी बोलूँगा। तो सर बात यह है, जो बात आप कर रहे हैं वो बहुत बड़ी हकीकत हमें चाहिए वही। क्या हमारी कौम या हम लोग इतने मेंटली मैच्योर हो चुके कि हम ये काम कर सकते हैं? तो इसलिए मेरी बात कई भाइयों को बुरा लग जाती है। इस वक्त अगर हमें कुछ भी करना है तो फौरी तौर पे तो हमें यही समझ आती है कि तहरीके इंसाफ की, अभी तक खान साहब के भी मैसेजेस आते हैं कि आपको इलेक्शन में जाना है, और ऐसे टाइम में आज के दौर में बातें ठीक हैं लेकिन बहुत ज़्यादा आइडियलिस्टिक हैं। अच्छा, दुनिया की रेवोल्यूशन अगर आपने पढ़े हुए हैं तो हमारा मुल्क तो अभी उससे बहुत दूर है। इसीलिए इस वक्त ये बात करनी मेरे ख्याल में बिल्कुल चीज़ों को कहीं और ले जाएगी, और पिछले 2-3 घंटे से यही डिबेट चल रही है। असल में अभी कोशिश तो यही करनी चाहिए कि हम सब लोग जो 20 दिन रह गए हैं इस पर कॉन्सेंट्रेट करें। जो आइडियलिस्टिक सिचुएशन है उससे हम बहुत दूर हैं। इसलिए दूर हैं कि जितना शऊर आपके पास या मेरे पास या यहाँ पे बैठे हुए बहुत सारे लोगों के पास है, लेकिन हमारी जिस मुल्क में या जिस कौम के साथ है वो इतने शऊर वाले हैं नहीं सर। तो इसलिए इस तरह की बातें जो उनसी हैं वो ज़्यादा मतलब आगे नहीं। हाँ, अगर अल्लाह करे कि खान साहब की गवर्नमेंट आए तो फिर इन बातों पे हमें ज़्यादा डंडा दे के जोर लगाना है। पहली हमारा टॉप प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि एक ऐसा बंदा जो सिस्टम को चेंज करना चाहता है, उन्होंने इसको सिस्टम से बाहर बैठाया हुआ है, हमें तवज्जो देनी है जैसी भी हो, कि कोशिश करके उसको सिस्टम में डालें। वो सिस्टम में जाएगा तो फिर ये सारी बातें उससे की जा सकती हैं। वो कितनी बातें डूएबल हैं, कितनी नहीं हैं।
لیکن اگر ہم اسی میں پھنسے رہیں گے اور بات کرتے رہیں گے تو میرے بہت سارے بھائیوں کو میری بات بری لگ جاتی ہے، کیونکہ یہ پریکٹیکل نہیں ہے. لیکن اگر آپ اس پہ ڈیبیٹ کریں گے تو کریں، لیکن میری نظر میں ابھی جو 20 دن ہیں اس کے اوپر الیکشن پر توجہ دینے کی ہے. اس میں نہیں ہے کہ کون سا سسٹم ہونا چاہیے، کیونکہ جو سسٹم نوسی بھائی آپ کہہ رہے ہیں میں بالکل اس سے بلیو کرتا ہوں، لیکن مجھے پتہ ہے کہ میرے ملک میں نہ اتنا شعور ہے نہ اتنی سمجھ ہے. تو جب یہ مینٹلی یا ان کو حالات کی ستم ظریفی یا حالات ان کو ٹف، میں تو بڑی دیر سے چاہ رہا ہوں کہ یہ لوگ نکلیں، لیکن ریالٹی اس کے برعکس ہے. اس لیے اس کے اوپر مجھے ایسے ہی لگتا ہے کہ آپ لوگ یا تو اپنا کتھاسسزم کرتے ہیں یا شاید ہمیں شوق ہے کہ ہم نے اس کے اوپر لمبی لمبی بات کرنی ہے. تو اس کا ابھی میری نظر میں صحیح ٹائم نہیں ہے. انا یہ ہوپ کہ میری بات کو برا نہ منایا جائے. باقی آپ لوگوں کی مرضی ہے، آپ اگر اس پہ ڈیبیٹ کرتے ہیں تو کریں. میں نے اپنا پوائنٹ آف ویو دے دیا سر. تھینک یو. جی صرف 30 سیکنڈ دے دیجیے گا. رکھنا چاہنا اج میرے حلقے وچ جڑے میرے آندے ورکر نے عام جنہاں کولے 150 150 ووٹ ہے انہاں نو اج انہاں نے پھڑیا ہے. مدثر ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਸਰ? ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਜਾਣ ਦੇਣ ਦੇ, ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਾਰਾ ਦਾ. جی ایک منٹ چودھری مدثر چودھری چودھری بھائی، ایک منٹ عابد بھائی، میں ذرا فہیم بھائی کی بات کا جواب دینا چاہوں گا تو تب کوئی بات بنے گی. لالا لالا اوسی بھائی نے بھی مائک کھولا تھا تو چودھری مجھے کی وجہ صرف سے انہوں نے مائک آپ کھولا. عنایت لالا آپ دیجیے گا، میں صرف جی میں میں ایک منٹ لوں گا، زیادہ نہیں. دیکھیے جی لیں 1 منٹ. شعور کی بات جہاں تک ہو چکی ہے تو ہم روز کہتے ہیں کہ عمران خان نے عوام کو شعور دیا، جس پر ہم متفق ہیں. چلو شعور نہیں بھی ہے تو 2% لوگوں میں تو شعور ہوگا نا. اچھا میں اس 2% سے مخاطب ہوں، کیا یہ ڈویبل نہیں ہے؟ اگر میں 2% سے مخاطب ہوں اور وہ لوگ نکل آئے تو ان کا باپ بھی نہیں روک سکتا عوام کو، اور یہ نظام گرے گا. میرا تو یہ عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ نہیں، یہ حقائق ہے. دیکھیں دنیا کی آپ ریولوشنل ہسٹری دیکھیں، جہاں پر 10% لوگ پرووک ہو جائے ان کو کوئی نظام قابو نہیں کر سکتا. ذرا اس کو بھی خیال میں رکھا جائے. تو یہ تو یار بیڑ بکریاں نہیں ہے. اگر 2% لوگ بھی 1 منٹ کی بات کرے تو پھر 1 منٹ پہ رہ لالا پلیز. چلو ہو گیا، میں نے کمپلیٹ کر لیا. ٹھیک، ابھی اوسی بھائی آپ کر لیں اور پھر میں جی کا جواب دینے کی کوشش. میں صرف فہیم بھائی آپ نے جو بات کی ہے اسی کو میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کہتے ہیں چونکہ ہونی تو یہی چاہیے کہ ریاست کے جو ادارے ہیں ہمیں نئے، یہ جو نظام ہے یہ ڈویبل نہیں ہے، ورکیبل نہیں ہے. لیکن چونکہ عوام میں شعور نہیں ہے تو ہمیں باحالت مجبوری یہ جو سٹیٹس کو ہے یا یہ جو گلا سڑا نظام ہے یا یہ جو سمجھ لے 1% ایلیٹ کیپچرڈ سسٹم ہے، اسی کے اندر رہنا چاہیے ہمیں. ٹھیک ہوگی بات، اور ہو سکتا ہے آگے جا کے ہمیں ایک موقع ملے اور ہاں صاحب آج اور پھر ہم اس نظام، ہم روز اسی پہ بات کرتے ہیں. میں نے آج اسپیسیفکلی اوسی بھائی یہ آرگومنٹ آپ نے پہلے بھی فلوٹ کی تھی، میں موجود نہیں تھا. اگر آپ نے اس کے اوپر لمبی بات کرنی تو کریں، نہیں تو میں سیدھا جواب دیتا ہوں. میں نے چودھری صاحب کو بھی جواب دیتا ہوں. جی فہیم بھائی، میں نے اس پہ دیکھیں آپ کو کافی دفعہ ہم نے بیچ میں بھی کہا، کیونکہ آپ کی رائے ہمیں بڑی امپورٹنٹ تھی. میں سمجھتا ہوں آپ کی جو ایک اپنا ایک اسکول آف تھاٹ ہے. دیکھیں یہ آج ہو سکتا ہے ایک جسے کہتے ہیں کہ قبل از وقت ایک سوال آپ کو نظر آ رہا ہے، لیکن یہ یوں ہی سمجھ لیں کہ یہ 9 فیبرری کے لیے ایک ایکسرسائز ہم کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے 9 فیبرری کو زیادہ لوگوں کی رائے ہمارے ساتھ ہو. جی اوور ٹو یو سر. اچھا پہلے لالا آپ بیٹھے رہے، میں نے سوری فہیم بھائی، لالا آپ بیٹھے رہے، جانا نہیں ہے. میں نے آپ کے لیے ایک چیز رکھی ہوئی ہے، آپ کو سنانی ہے. جی فہیم بھائی اوور ٹو یو سر. اچھا لالا جا رہے ہیں، لالا کدھر چلے ہو؟ لالا کشتیاں چلا کر آئے، کدھر نہیں جانا ہے، لالا نے بے فکر رہے. لالا نیت آپ نے ادھر ہی رہنا ہے سر، آپ سے سوال کرنے ہم نے. ہاں ٹھیک ہے. پہلے تو چوہدری صاحب آپ کے سوال کا جواب. چوہدری صاحب اگر میں آج کر سکوں نا، خدا کی قسم سارے حرامیوں کو جا کے پکڑ لو، خدا کی قسم آپ سے زیادہ
तकलीफ दह बात है। लेकिन सर आपको भी चॉइस साहब पता है, जितनी मर्जी हम जज्बाती बात कर लें, प्रैक्टिकली हमें ज़्यादा लोगों को ही निकालना है ना, ठीक है। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि जब आप एग्रेसिव टोन में बात करते हैं, बात तो बहुत अच्छी लगती है, क्या इस एग्रेसिव टोन से अगर हम लोग निकाल सकते हैं तो खुदा की कसम आपसे ज़्यादा ज़ोर से बोलूँगा। जो बात आप कह रहे हैं बिल्कुल ऐसी होगी कि ये बदमाशी पे लगे हुए हैं, क्या हम गन उठा लें, क्या करें? मैं वही बात कर रहा हूँ ना कि अब जब हमारे लोगों में इतनी हिम्मत नहीं है तो हम क्या करें। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब पार्टी कहती है कि भी आप इलेक्शन में जाएं, तो हम शायद इलेक्शन हार भी जाएं, ठीक है, तो क्या करें मुझे बताएं ना। आप जो बात कर रहे हैं वो लगती तो बड़ी आइडियलिस्टिक है, क्या आप क्या कर सकेंगे मुझे बताएं ना। मैं लाहौर में अभी भी थोड़ी देर पहले लाहौर से मुझे कॉलें आई थी, क्या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अभी पता लगा है कि वो फवाद चौधरी का जो भाई है, वो फवाद चौधरी कहता हूँ, वो जो अभी इन्होंने स्पोक्स पर्सन बनाया है, जो नून लीग का जो उनसा क्या है उल्लू का कान, नवाज शरीफ का, उसका भाई जो पीटीआई में है हमारा स्पोक्स पर्सन है, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा। उसने शेर अली मरवत के खिलाफ कुछ बातें की हैं पार्टी के अंदर। सर मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ कि इधर शेर अली मरवत ही वांट्स टू प्ले वेरी हार्ड एंड वी ऑल लाइक इट, लेकिन नीचे कई लोग टांगे खींचने वाले भी हैं। होता यह है मेरे भाई चौधरी साहब, स्पेशली आप बात आप बड़ी ज़ोर से करते हैं और दिल को भी लगती है, लेकिन हम लोगों को अगर ज़ोर से बात करने से हम लोगों को निकाल सकते हैं तो खुदाई कसम आपके साथ मिलके मैं भी इससे ज़्यादा ज़ोर से बोलूँगा। मुझे लगता है हमारी सिचुएशन ऐसी नहीं है। और बाकी रही ओसी भाई की बात, ओसी भाई बात यह है कि स्टेटस को का कब्ज़ा तो उनके पास है, या तो हम बिल्कुल लड़ मरे फ्रेंच रेवोल्यूशन की तरह गिलेटिन्स निकाल लें और इनकी गर्दनें काटनी शुरू कर दें तभी जान छूटेगी, वैसे तो नहीं छूटती। पर हमारे लोग उसके लिए तैयार नहीं हैं, ठीक है। या तो फिर हमारे मुल्क में बांग्लादेश हो जाए तो फिर हो जाए, जो मेरी नज़र में एक बहुत बड़ा ब्लंडर होगा। तो इसीलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि जब हम इसके ऊपर बात करते, करनी ज़रूर चाहिए। अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे कहा था कि हम बैठ के इसको प्रॉपर तरीके से प्रोग्रामों की सूरत में इंस्टिगेट करते हैं। मैं तो उससे नहीं भागा, ठीक है, ताकि ये है असल में जब खान साहब की गवर्नमेंट थी ओसी भाई, तो हम कोशिश करते थे कि इन चीज़ों को इंस्टिगेट किया जाए। मैंने आपको बताया भी था कि मैंने जो बहुत सारे वेटरन्स थे उनको लाइंड अप किया कि फ़ौज का जो कब्ज़ा है इसे कैसे छुड़ाना चाहिए, कोई ना कोई बात इंस्टिगेट करना चाहिए, क्योंकि कब्ज़ा उनका है और बहुत तगड़ा कब्ज़ा है और वो लोगों को मार रहे हैं। हम गुस्सा आ रहा है, जज्बात हो रहे हैं, लेकिन जैसे चौधरी साहब कहते हैं अल्लाह की कसम अगर लोग निकले तो मेरे से ज़्यादा कोई खुश नहीं होगा, क्योंकि यार कितनी देर तक हम बर्दाश्त करेंगे। 71 के बाद कितनी फौज कशियाँ हुई हैं। अभी आज मैंने इंटरनेशनल अफेयर्स पे प्रोग्राम किया है, बड़ी सख्त टोन इस्तेमाल किया है, आप प्रोग्राम देख लीजिएगा। मैं हर मंडे और थर्सडे को प्रोग्राम करता हूँ, लेकिन जब मैं बात देखता हूँ कि क्या मैं लोग निकाल सकता हूँ तो मुझे नज़र आता है कि मेरे लोग नहीं निकलेंगे। मेरे लोग इस माइंड फ्रेम में नहीं है। या मैं उनको गालियाँ निकालूँ, मैं कहूँ जी पंजाबी है ही बेगैरत, या वो करूँ जाग पंजाबी जाग तेरी पग नूं लग गया दाग। हमारी डेमोग्राफी में हमारे पंजाब के लोग केपीके के लोगों की तरह नहीं निकले। अब अगर नहीं निकले, मैं उनको गालियाँ निकाल के फ्रस्ट्रेटेड होके, तो मैं तो चीज़ें आगे लेके नहीं जा सकता। तो इसीलिए मेरी नज़र में ये जो गुफ्तगू है आप ज़रूर करें। लेकिन जब आपने कहा ना कि जैसे मैंने या हमने कह दिया कि हाँ वही स्टेटस को, भाई वही स्टेटस को कब्ज़ा करके बैठा हुआ है। अगर हम क्या कहते हैं पॉलिटिक्स की गेम में से निकल जाएंगे, से फॉर एग्जांपल हम इलेक्शन में नहीं जाते, तो मेरे हिसाब से वो हमारा पॉलिटिकल डबैकल होगा। क्या हम लोगों को गन उठाने के लिए कह रहे हैं? क्या हमारे लोग तैयार हैं?
तो सर मैं सबसे फ्रंट पे खड़ा हो जाता हूँ, आप बताएं। तो बाकी बात करने तक यही है कि वो बात करे जो हमारे लोग कर सकते हैं। बहरहाल ओवर टू यू गाइस। अब चौधरी साहब ने इस पर करना है या किसी ने करना है तो यू कैन डू। ये मुझे सिर्फ एक मिनट में लूंगा, इस पे थोड़ी सी ऐड करूंगा एक चीज, बाकी फिर माइक हम रोटेट करते जाएंगे, मुदस्सर भी बात करेगा, बाकी भी सारी बात करेंगे। तो मुदस्सर ने वैसे कैम भी मेरा ख्याल आज इसीलिए उसने ऑन किया है कि ताकि वो अपने गुस्से का जो वहाँ पे नाइंसाफ़ी हो रही है इनके लोगों के साथ उसको वो दिखा सके लोगों को, यहाँ फोरम को ना दिखा सके। मेरा मुदस्सर ने इसीलिए ऑन किया है। तो फ़हीम भाई बात ये है कि एक तो बाकी हमें इंस्टिगेट करना चाहिए, हमें इस चीज़ को आज तक हमने लोगों को ये इस तरीके से शऊर नहीं दिया कि आपने इस निज़ाम के ख़िलाफ़ खड़े होना है, ठीक है ना। और आज तक हमने लोगों को ये भी शऊर नहीं दिया कि ये रियासत नहीं है, ये एंटी स्टेट है, यानी ये बातिल का एक गैर मुल्की काबिज़ फ़ौज है, ये बातिल का एक निज़ाम है, और हमने ये बात भी नहीं की, ठीक है। और ना ही हमारी इस तरह की कोई ऑर्गेनाइजेशन है। अगर जब हमारे पास बयानिया भी नहीं है, हमारे पास लोगों को हमने तैयार भी नहीं इसके ऊपर किया, और फिर हमारे पास नीचे तंजीम भी नहीं है, तो फिर आपके जो सवाल हैं वो उस तरीके से वैलिड नहीं है कि लोग क्यों निकलेंगे जब उनको पहले तो शौर भी नहीं है इस चीज़ का। हमने हमेशा इस चीज़ के ऊपर बयानिया बनाया और इसी चीज़ के ऊपर हमने तंजीम साजी की कि जो मौजूदा निज़ाम है बी पार्ट ऑफ दैट सिस्टम व्हाट्सएवर, कि वो ठीक निज़ाम है, गलत निज़ाम है, उसको हिस्सा बनने के लिए। तो अगर आपने नए निज़ाम की बुनियाद रखनी है तो पहले मौजूदा निज़ाम को गलत साबित करने का बयानिया बनाएं, तो डेट्स द फर्स्ट स्टेप। तो ये इसीलिए थोड़ी सी मैंने इनिशिएट यहाँ पे डिबेट की है। ज़ाहिर है आपके पास भी इंफॉर्मेशन होगी, मेरे पास भी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है कि जैसे हालात ऑन ग्राउंड आपको नज़र आ रहे हैं कि हो सकता है इलेक्शन में आप थोड़े जो कहते हैं एक्सेप्टेबल नताइज आपको मिल सकें, तो मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ तक भी आपको ये जाने देंगे, ठीक है। तो हो सकता है कि ये जो सवाल आज हम कर रहे हैं तो वो 8 फरवरी के बाद ज़्यादा इस सवाल को लोग समझ सकें, ठीक है ना जी। तो ये मेरी बात है जी। अपना जी मुदस्सर भाई आपने कोई ऐड कर दी है चीज़, नहीं तो फिर अगर फ़हीम भाई आपने हाँ जी ओसी भाई बिल्कुल तुम ठीक है जी। खालिद भाई आबिद भाई जी चलो ठीक है ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਗੱਲ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਚਲੋ ਲਾਲਾ ਆਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ मैं वो वकीलों का मैं सुनाना सी ओसी भाई वकीलों ने ललकारा ऐसे चीफ जस्टिस को, तो वो मैंने थोड़ा सा सुनाना था 2 मिनट का, लेकिन आप चले बात करें आप, फिर उसके बाद मुझे मौका दीजिएगा फिर जिस वक्त मोल बन गया था सवाल रखने से पहले। अच्छा ओसी भाई जिस तरह साढ़े नाल इन्हां ने 2 दिन पहले किया निशान इन्हां ने साडा ले लिया, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 26-27 ਸਾਲ ਦੀ ਖਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਮਿੰਟ 'ਚ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਕੇ ਪਰਾਂ ਜਾ ਕੀਤਾ। 90% ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਵੋਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਮਨਤਜਾਜ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗਿਆ? ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਮਨ ਰਹਿਣਾ, ਪੂਰਾ ਮਨ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਯਾਰ ਪੂਰਾ ਮਨ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਤੇ ਮੰਗੋ ਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਕਰਾਓ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਓਦੇ, ਫ਼ਹੀਮ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਮੁਦੱਸਰ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰਾ ਮਨ ਰੋ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਦਾ। ਉਹਦੇ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਡੇਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਨੇ ਆ ਪਏ। 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਡੇਰੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਰੋਕ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਾ ਵੀ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਰੁਕੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ 1000 ਬੰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਬੰਦਾ ਨਾਮਲੂਮ ਜਿਹਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਨੂ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੁਦੱਸਰ ਭਾਈ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਮ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਆਮ ਹੀ ਯਾਰ ਸੁਣ ਤੇ ਲਓ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੀ ਇੰਜ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਯਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਰੋਡ 'ਚ ਬੈਠਦਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਵਾਂ ਕਿ ਕਿਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਹਰਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ
क्या साढ़े लोग निकले? नहीं निकले। निकलते तो तुसी भी खुशियां नाल लुडियां पा रहे होंदे ते मैं भी पा रहा होंदा। ठीक है, हुण या ते इस ब्रॉड च बैठे सारे 78 बंदे प्रॉमिस करन कि जी असी निकलांगे कुछ भी हो जाए, ठीक है, तो फिर भी असी कही हाँ अच्छी गल होगी। मैं कहण दा मतलब है वै अज भी पार्टी वालों मैं नहीं लाइन दिंदा, मेरी अपनी लाइन तुहाडे तो ज़्यादा सख्त हैगी। मेरी गल समझो कि नहीं? बिलीव मी, तुसी कहना तुसी मेरी हिस्टरी नूं थोड़ा जानते हो, मेरी लाइन तुहाडे तो ज़्यादा सख्त है। लेकिन गल हैगी है क्या साडी लोग तैयार न? मैं तुहानूं अक्सर कहना होना, जिहड़ी गल ओसी भाई कहंदे न, मेरी भी ख्वाहिश है कि ये जिहड़ा जट जप्पा साडे मुल्क विच पिया होया है, मुदस्सिर भाई अज तो 2 साल पहले साडे लोग सुनने वास्ते तैयार नहीं सन। तुहानूं ही पता 2 सालां दे विच जिहड़ा शऊर लोगां नूं आया, लोगां नूं रियलाइज़ होया है कि सानूं रियली किहड़े लोग सानूं यानी कि साडा हत्थ करके बैठे सन। अज तो 2 साल पहले नहीं सी, तुहानूं भी पता। मैं तो 71 तो इस गल तो एग्री करना, शायद ओसी भाई भी इस गल तो एग्री कर देन। मैं तो 1971 की गल कर रहा, उदों ही मैनूं पता सी कि फौज सानूं जट जप्पा पा के बैठी है। लेकिन साडे लोगों कोल शऊर नहीं सी। असी लोकां नाल बैठ के गल करदे सां ते लोकी कहंदे ए सारे गद्दार हैगे। मैं उन्हां लोकां च सर, मेरे भरा गल समझण दी कोशिश करो। उदों भी साढ़े ते इल्ज़ाम लगदा सी, देखो जी ये ते कहंदे जी ये गद्दार न, पंजाबियां दी हुकूमत होनी चाहिए, बंगाली ते इस काबल नहीं सन। सर फिर साडे ही मुल्कां च फौज कशी होई है, साडे ही लोकां ने कीती, साडी पंजाब दी फौज ने कीती। मैं उदों भी कहना सा, उदों तुसी, मैं तुहानूं लिख के दे देना, तुहाडे 99% जिहड़े लोग न, 99 की पता 1% होण, वो गल जिहड़ी अज 1971 तो असी कहने सां, वो अज वो लोग कह रहे हैं। लेकिन गल उत्थे आ गई कि सर जट जप्पा है ना, जट जप्पा है वो साढ़े तो तगड़े बैठे हैं, साढ़े लोगों का इज्तमाही शऊर नहीं गा, असी फसे हुए हाँ। मैं कहने का मतलब है कि इसलिए पार्टी जिस तरह भी है, एक अजीब जे मकसद में या तो इलैक्शन बाईकाट कर छड़िए या डंडे चुक के सड़कों पर आ जाइए। अल्लाह करे, मैं ताड़ी गल करना हुणे उठते निकलन, लेकिन मुदस्सिर भाई इस तरह निकल नहीं रहे ना मेरे भरा। और तुहानूं क्यों लगता है, मैं इत्थे थोड़ा हैरान हां, तुहानूं क्यों लगता है कि शायद मैं प्रचार करना कि जी तुसी यानी कि ना निकलो? बिल्कुल सर मैं तुहानूं दस सकना वा, तुहाडे भरा नूं मैं तुहानूं लिस्टां दसां जिहड़े बंदे कड्ढे न, तुहाडे भरा ने कड्ढे, तुसी हैरान होवोगे। लेकिन सर वो कुट्टा खा के बैठे न। ਫਈ ਭਾਈ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਹੋ ਸਾਡੇ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਾ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਮ ਜਰਨਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੌਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪਏ ਨਾ ਕਿ ਸ਼ੌਰ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੌਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਸ਼ੌਰ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸਰ। ਜਿਸ ਦਿਨ 9 ਮਈ ਹੋਇਆ ਹੈ, 9 ਮਈ ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ 9 ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 25 ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਸੀ? ਕਿਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇ ਇਤਜਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿ 25 ਬੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 9 ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ? ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਰਤਾਂ ਆਇਆ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਰ ਆਈਏ, ਫਾਈਮ ਪਾਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੋਟ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸ਼ੌਰ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਵੋਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾ ਦੇਣ, ठीक है, वो भी बल्ला होगा। हुण बल्ला नहीं है, शोर बिल्कुल साडा वड़ गया मरवतान, शोर बल्ला नहीं है, वोट तुहानूं नहीं पवेगा। क्योंकि वाम ते बल्ले नूं 27 साल हो गई सलाम कर दी है भी, देख दी है भी, वह बल्ले नूं वोट पाना है ते बल्ला तो उन्हां रहण ही नहीं दिता, ते शोर ते वड़ गया खड्डे विच। अच्छा मुदस्सिर भाई की करना चाहिए? नहीं एक मिनट आवाज भाई, मुदस्सिर भाई की करना चाहिए? म्यूट लगी चौधरी, म्यूट लगी जी। वालेकुम चौधरी म्यूट जी, आप रोटेट करें, आबद भाई रोटेट करें। करना क्या मैं सिर्फ 2 मिनट लेना चाहूंगी। जी जी, और चौधरी म्यूट लगा सी तरह जी। बहन आप सर म्यूट लगा सी तेरा पर। जी जी जी, मैं सिर्फ 2 मिनट लेना चाहूंगी। जी मेरी बहन, जी मेरी बहन, जी जी, और चौधरी म्यूट लगा सी तरह जी। बहन आप सर म्यूट लगा सी तेरा पर। जी जी जी, मैं सिर्फ 2 मिनट लेना चाहूंगी। जी मेरी बहन, जी मेरी बहन, ठीक है।
جی بہن آپ کو جی جی اور رب کس اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھے سے مدد مانگتے ہیں۔ میرے پاکستانیوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، خان صاحب نے آج بھی پیچھے ہٹنے کا فیصلہ نہیں کیا۔ خان ہمارے آج بھی ڈٹے ہوئے ہیں۔ جب تک خان ڈٹے ہوئے ہیں ہم کیسے پیچھے ہٹ سکتے ہیں؟ جب خان صاحب نے کہہ دیا ہے کہ لڑنا ہے، وی ول فائٹ انشاءاللہ۔ دیکھیں میرے پاکستانیوں، خان صاحب صرف پاکستانیوں کی امید نہیں ہے، وہ نہتے مظلوم کشمیریوں کی امید ہے، وہ جینوسائیڈ کا شکار فلسطینیوں کی امید ہے۔ یہ مت بھولیں کہ وہ عالمی اسلام کے ایک لیڈر ہیں۔ میں آپ کو لکھ کر دے سکتی ہوں، بلہ لے لیا، جو مرضی لے لیں، چاہے جانیں دینی پڑی، چاہے خون دینا پڑا، خیبر پختونخوا میں خان صاحب جیت کے کھڑے ہیں انشاءاللہ۔ کل بھی کھڑے تھے، آج بھی کھڑے ہیں، آنے والے کل میں بھی کھڑے ہوں گے۔ مسئلہ اس وقت ہے تھوڑا پنجاب کا، ان کو موٹیویٹ کرنا ہے، 8 فروری کو نکالنا ہے ووٹ کے لیے، ووٹ دلوانا ہے، کیونکہ خان صاحب نے کہا ہے۔ دیکھیں خان صاحب نے سورہ مائدہ کا ذکر کیا، آیت پڑھی۔ دیکھیں آپ کو پتہ ہے نا کہ خان صاحب نے ترجمہ کے ساتھ قرآن پاک پڑھ لیا ہے، کتنی دفعہ پڑھا ہے۔ وہ کہتے ہیں اے ایمان والو، اللہ کے واسطے انصاف کی گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اور کسی قوم کی دشمنی کے باعث انصاف کو ہرگز نہ چھوڑو، انصاف کرو، کیونکہ یہی بات تقویٰ کے زیادہ نزدیک ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ اس سے خبردار ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں قرآن پاک میں، لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ کہتے ہیں اگر فیصلہ تمہاری مرضی کے مطابق ہو جائے نا تو اللہ کا شکر ادا کرو، اور اگر فیصلہ تم لوگوں کی مرضی کے مطابق نہ ہو تو پھر یقین رکھو کہ فیصلہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگا انشاءاللہ، اور اللہ کا فیصلہ بے شک بہترین فیصلہ ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ پتہ ہے کیا کہتے ہیں، کسی کو ایک دفعہ کام کے لیے کہو، دوسری دفعہ یاد کرانے کے لیے کہہ دو کہ اگر آپ بھول گئے ہو پلیز بھائی یا بہن میرا کام کر دیجیے گا، تیسری دفعہ اس کو کہنا بھی شرک میں، کفر میں آ جاتا۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ خان صاحب کے ساتھ ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ خان صاحب کے ساتھ ہیں۔ ہم یہ جو ملینز اینڈ بلینز آف گیلیکسیز ہیں، کہکشائیں ہیں، اس میں یہ 7 یہ جو اس کے بعد آتے ہیں سیارے آتے ہیں، اس میں ملکی وے میں ایک چھوٹا سا ہمارا سیارہ زمین، اس زمین میں 7 بر اعظم، ایک چھوٹا سا بر اعظم ایشیا، اس میں ایک پاکستان، اس میں یہ چھوٹے چھوٹے اداروں کے یہ لوگ خدا بن کے بیٹھے ہیں۔ کیا آپ نے سوچا ہے کہ ان کی کیا اوقات ہے؟ یہ دنیا تو صرف اسباب پہ چلتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے روشنی کی رفتار کیا ہے؟ 300,000 کلومیٹر پر سیکنڈ، 300,000 کلومیٹر پر سیکنڈ۔ اور آپ جانتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے فرشتے پیدا کیے ہوئے ہیں وہ روشنی سے بنے ہوئے ہیں، جانتے ہیں نا آپ لوگ؟ وہ روشنی سے بنے ہوئے ہیں، نور سے بنے ہوئے ہیں۔ آپ لائٹ کی سپیڈ دیکھیں کہ اللہ کے اینجلز جو ہیں وہ کتنی جلدی پورے پاکستان، پورے UK، پوری دنیا، پورے یونیورس میں کیسے پھر سکتے ہیں۔ مایوس نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا۔ خان صاحب نے کہا ہے کہ ہم نے لڑنا ہے، انشاءاللہ ہم لڑیں گے۔ فی امان اللہ، السلام علیکم۔ جی مانو بہن، آپ کے جذبے کو سلام، آپ نے جو باتیں کی ہیں بہت اچھی ہیں، ہم لائک کرتے ہیں، آپ کو پسند کرتے ہیں، آپ ہماری بہن ہیں، بہت اچھی باتیں کرتی ہیں۔ یہ اس ٹائم جن لوگوں کے ساتھ ہماری لڑائی ہے نا وہ یہ باتیں نہیں سمجھتے، ان کو یہ باتیں سمجھ نہیں آتی، ان کو سمجھانا پڑے گا، عوام کو سمجھانا پڑے گا۔ ہم مانو بہن ایسے لوگوں سے ہمارا پالا پڑا ہے، آپ کو کیا بتائیں۔ جیسے آپ بات کر رہی ہیں، ہمارا دل کرتا ہی نہیں ہے کہ آپ سے کوئی بات کریں ایسے، یقین کریں۔ آپ ماؤں بہنوں ہم سلام کرتے ہیں جن کا جذبہ اتنا ہے۔ یہ جو لوگ آگے ہیں نا ہمارے، یہ بہت غلط ہیں، ان کے ساتھ ہمیں لڑنا پڑے گا، نہیں لڑیں گے نہیں جان چھوٹے گی۔ ہمارے بیٹے آن کے لڑنا پڑے گا، ان کو پڑے گا، کیوں نہ ہم ہی لڑیں ان سے، کیوں ہم بیٹوں پہ چھوڑیں؟ کون آدمی چھوڑ کے جائے گا کہ میرا بیٹا ان سے لڑے؟ اس سے بہتر ہے ہم لڑ گئے ان سے۔
जी अच्छा BFT जी आबिद भाई जी अच्छा जी BFT भाई, पहले आप अपना मैसेज दे लें, आपका मैसेज जाना जरूरी है, उसके बाद मुझे 2 मिनट दीजिएगा प्लीज। अच्छा ओसी भाई आप मेरे साथ हैं? ओसी भाई जी मेरे वडी साथ हैं? वडी जी सर मैं वडी बैठा हूँ। बाजी को दे के फिर मुझे दे दीजिएगा, ठीक है? ठीक हो गया। पहले सिस्टर फर्स्ट बड़ी बाजी को पहले दे देते हैं, फिर इंशाल्लाह मैं और ओसी भाई मैसेज देते हैं। ओवर टू यू वजी बाजी। अस्सलाम वालेकुम। वड्डी बाजी क्या बोले, वड्डी बाजी बहुत परेशान तो नहीं है, दिल से परेशान नहीं है, पर थोड़ी सी दुनिया की दुनियावी देख के परेशान है कि ये जो हालात हो जा रहे हैं। पर अल्लाह पे मेरा यकीन फर्स्ट डे से है, मेरे दिल अल्लाह पे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक ने जो हम पाकिस्तानियों के लिए और जो मुस्लिम उम्मा के लिए अच्छा होगा वही होगा एंड में। चाहे ये जो मर्जी कर लें, ये जो मर्जी कर लें, जैसे मर्जी कर लें, उल्टा कर लें, सीधा कर लें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के अलावा हमें किसी पे यकीन नहीं, तो हमारा अल्लाह हमारे लिए बेहतर ही करेगा। और खान साहब जो हैं वो माशाल्लाह अल्लाह पाक ने उनको इतना वो दिया है टाइम कि उन्होंने क्या कहते हैं कुरान पाक को 3 या 4 दफ़ा, मुझे लगता है अब तो 4 दफ़ा कर लिया होगा, जब उनकी सिस्टर ने बताया था 3 दफ़ा तर्जमे के साथ पढ़ा है और उन्होंने समझा है कुरान पाक को, और फिर वो इनको जवाब और इनकी करतूतों को भी कुरान के मुताबिक ही देते हैं जवाब और पूछते हैं इनसे। तो इससे बेहतर हमारा लीडर क्या कर सकता है हमारे लिए। हमारी आंखें खोली हैं, हमें बताया गया कि हमारे पाकिस्तान के साथ हो क्या रहा है और वो हम देख भी रहे हैं, पर मैं समझ में नहीं आ रहा कि इतना ये लोग इतना कर रहे हैं और फिर भी चंद पाकिस्तानी खड़े हुए हैं, डटे हुए हैं खान साहब के साथ, और माशाल्लाह से बाकी पाकिस्तानी भी। और मैं प्राउड कराची के लोगों पे जिन्होंने शेर अफजल को वेलकम किया, और इतना मतलब वहाँ मैंने देखा कि जोश लोगों में, कि मैं तो खुश हो गई कि अल्लाह पाक इन लोगों को आज़ादी दिलवाए इन जालिमों के हाथ से। तो बस आप लोग भी दुआ करें, मैं तो दुआ ही करती हूँ खान साहब के लिए। और क्या कहते हैं काजी की करतूतों पे अल्लाह पाक ऐसा इसको सज़ा मिलेगी कि हम सब देखेंगे, इबरतनाक सज़ाएं होंगी इनकी और हम सब देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो पाकिस्तान जिंदाबाद, खान साहब जिंदाबाद, PTI आई। बिग रिस्पेक्ट। खालिद महमूद भाई आप कुछ बात करें, फिर इंशाल्लाह मैं और उसी बात करेंगे। ओवर टू यू खालिद भाई। बहुत शुक्रिया मेरे ब्रॉड के इज़राइल आपका। तो इस तरह है कि मैं सिर्फ 1.5 मिनट लूँगा BFT भाई। मानो बहन ने बड़ी ज़बरदस्त बातें की, और मानो बहन आपकी और तमाम अपनी बहनों की बड़ी बाजी आप सब की मैं एहतराम करता हूँ। आपके कदमों में बैठने वाला आपका ये भाई है, लेकिन थोड़ा सा इख्तलाफ देखें होता है, हर बंदे का अपना अपना नुक्ता नज़र होता है। मानो बहन ने बड़ी ज़बरदस्त बात की और मुझे अच्छी भी लगी, लेकिन मैं उनके साथ टोटली डिसएग्रीड हूँ। वजह यह है कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में जब ये फरमाते हैं कि मेरी रहमत से मायूस मत होना, उसी के साथ अल्लाह तबारक व तआला ये भी फरमाते हैं कि कोशिश करना तेरा काम है और कामयाबी देना मेरा काम है। तो हम वो डॉक्टर तारुल कादरी ने एक बड़ी ज़बरदस्त बात कही थी कि बंदा कुएं में गिर जाए और बजाय रस्सी फेंकने के हम ऊपर खड़े होकर दुआ करें कि माल या बारी ताला अपने महबूब के तफ़ेल इसकी हिफाजत फरमा, तो शायद ही वो बचे, नहीं हमें रस्सी फेंकनी पड़ेगी। तो रस्सी जब तक हम नहीं फेंकेंगे तब तक उस बंदे का निकलना मुहाल है, बल्कि उसका ज़िंदा बचना मुहाल है, वो मर जाएगा। अब ये वक्त ला तकनतू का नहीं है। हम कभी अल्लाह की रहमत से ना मायूस हुए और ना मायूस होंगे, लेकिन रब बारी ताला भी नेमतें और रहमतें उस वक्त करता है जब हम काबिल हों और हम कुछ करने वाले हों। कोई काबिल हो तो हम शान कई देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं। तो देखें अब हमको कुछ ना कुछ कोशिश करनी होगी,
कुछ ना कुछ हमें मेहनत करनी होगी, और उसके बाद जाकर नवाला भी अगर आप जब तक तोड़ कर अपने मुंह में प्लेट में लगा कर नहीं डालेंगे, तब तक नवाला भी आपके मुंह में नहीं जाएगा। तो कुछ करने के लिए कुछ करना पड़ता है, तो मेहनत करनी हमारा फर्ज है। कामयाबी देना रब्बुल इज्जत का काम है, अल्लाह ताला कामयाबी उस वक्त देंगे। निज़ाम के पलटने की बात है तो निज़ाम या तो बगावत से पलटा जाएगा या 3/3 मेजॉरिटी